हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ विष्णुप्रिया। तो आज क्लास हूँ विशेषण को नहीं क्लास टी। तो प्रीवियस क्लास रे आमे विशेष्य विषय रे जानी थिले जे विशेष्य कहा को कहा जाए ना नामवाचक पद को सब विशेष्य कहते। जमती कि विशेष्य होची हमर 5 प्रकार थिला। गोटे हूँ व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य, 2 रे जातिवाचक विशेष्य, 3 रे वस्तुवाचक विशेष्य, 4 रे गुणवाचक विशेष्य, 5 रे क्रियावाचक विशेष्य। तो एतिकी जानिथिले। सेमती आज आम जानिबा विशेषण कौन जहाँ को कि इंग्लिश रे हमर एडजेक्टिव बोली कहा जाए। ताले विशेषण कौन आम एठी किछिटा एग्जांपल देखिबा, तापर विशेषण रो डेफिनेशन जानिबा। फास्ट देछि साधु लोक सबुठारे सम्मान पाए। 2 रे देला चिरा और मैला पोशाक पिंध नहीं। प्रियदर्शी मासकू 100 टंका वृत्ति पाए। जे सबू गुड़िक हाइलाइट होती से गुड़ी को लक्ष्य कर। प्रथम रे देला साधु लोक सबुठारे सम्मान पाए। साधु साधु देछि हमरा हाइलाइट करछि। तो साधु होछि गोटे विशेषण। आमे केमिति जानिबा? आमे फास्ट पढ़िया जे लोक सबुठारे सम्मान पाए, किंतु ता पूर्वरु लागिला कोन साधु लोक। सेमती चिरा और मैला पोशाक पिंध नहीं। ताहले केउ पोशाक पिंध नहीं ना चिरा और मैला पोशाक पिंध नहीं। 3 रे देला प्रियदर्शी मासकू 100 टंका वृत्ति पाए। केते टंका वृत्ति पाए? 100 टंका। गोटे परिमाण को बुझाउछि। बापा दिन को लिटरे दूध पियंती। केते लिटरे? शाश्वती सप्तम श्रेणी रे पढ़े। शाश्वती केउ श्रेणी रे पढ़े? सप्तम श्रेणी। श्रेणी पुणी सप्तम, ये मध्य विशेषण। केउ श्रेणी? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, सप्तम श्रेणी, यही प्रकार। तो ये जो जेते सब हाइलाइट होईची से सब को तुम टिके लक्ष्य कर देखिबो। ताले विशेषण तुमे निहाते जानि पारुथबो कोन। ताहले देछि ऊपर वाक्य गुड़िकर थिबा साधु पदटी लोकर गुण, चिरा मैला पोशाकर अवस्था, 100 टंकार संख्या, लिटर दूधर परिमाण, सप्तम श्रेणीर निर्दिष्टता प्रकाश करुची। ताले कौन एथुरु जणागला? एठी जहाँ अंडरलाइन करछि ताकू नोट कर। जेउ पद अन्य पदर गुण, अवस्था, संख्या, परिमाण और निर्दिष्टता प्रकाश करे ताकू विशेषण पद कहती। फास्ट मन रख, विशेषण पद काहाकू कुहाजे? जेउ पद अन्य पदर गुण, अवस्था, संख्या, परिमाण और निर्दिष्टता को प्रकाश करे बा विशेषित करे ताहा होची विशेषण पद। जेमिति कि देछि पिलाटी केउ श्रेणी रे पढ़े। आमे केमिति जानिबा पिलाटी केउ श्रेणी? पिलाटी सप्तम श्रेणी रे पढ़े। लोकटी साधु लोक। साधु लोक माने तार कोन को बुझाउची? गुण को बुझाउची। सेमती देछि चिरा मैला पोशाक पिंध नहीं। चिरा मैला पोशाक जदि पिंधुची ताले से लोकटर सेटा कोन को बुझाउची? अवस्था को बुझाउची। सेमती प्रियदर्शी मासकू 100 टंका वृत्ति पाए। ताले गोटे कोन संख्या को बुझाउची। केते टंका? टंकार संख्या को बुझाउची। तो एही परी फास्ट मन रख, जेउ पद अन्य पदर गुण, अवस्था, संख्या, परिमाण, निर्दिष्टता को विशेषित करे बा प्रकाश करे ताकू विशेषण पद कुहाजे। लोकटी साधु लोक। आमे जानिबा जे ए लोकटी होची कोन साधु लोक। आउ जने कोन आमे कहया जे दुष्ट लोक। ताले आमे केमति जानिया लोकटी भल कोट केउ लोक भल, केउ लोक खराब, केउ लोक साधु, केउ लोक असाधु, केउ लोक भद्र, केउ लोक अभद्र। तो आमे केमिति जानु? एही प्रकार तनु गुण, अवस्था। जने धनी लोक, आमे केमिति जानिया धनी लोक? आमे ता घर द्वार गाड़ी ए सब देखिक आमे जानि परिया जे से होची धनी लोक। जदि जने लोक खाइबा को पाउनी, चिरा मैला पोशाक पिंधि, ताले आमे जानिया कोन से होची भिखारी बा दरिद्र लोक। ताले सेटा को आमे कोन कहू? ता होची लोकर ओडा अवस्था को बुझाउची बा लोकटी दरिद्र अवस्था रे अछि। तो ताले तुमे माने क्लियर हल्लो। तो विशेषण पद काहाकू कुहा जाए? तेणु वाक्य थिबा साधु, चिरा, मैला, 100, लिटर, सप्तम पद गुड़िक होची विशेषण पद। जेतक हाइलाइट होची से सब होची कोन विशेषण पद। जदि साधु जगह लिखा था असाधु लोक केउठारे भी सम्मान पाए नहीं, ताले असाधु होता कौन विशेषण।
सेहीपरि जानिपारिबो। आगु को जिबा ताहले विशेषण केते प्रकार ओ कौन कौन जानिबा। जहाँ एठी अंडरलाइन करछि ताकू टिके लिखि दियो। विशेषण पद काहाकू कुहा जाए। तो क्लियर हेलो विशेषण पद काहाकू कुहा जाए। तो आम गोटे गोटे क्लास करिबा विशेष्य विषय क्लियर होइछ। हम विशेष्य क्लास करिछि। तो एटा होछि विशेषण पद। जेमती विशेष्य पद 5 प्रकारर सेमती विशेषण पद होछि आमर 2 भागे विभक्त करा जाइछि। गोटे हेला नाम विशेषण, 2 रे भाव विशेषण। ताल नाम विशेषण कौन ना विशेष्य और सर्वनाम पद को विशेषित करुथुवा विशेषण पद को नाम विशेषण कुहा जाए। विशेष्य और सर्वनाम पद ताहले सर्वनाम पद कौन आग जान ना एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाए ताकू सर्वनाम बोली कहती। माने सर्वनाम होची कौन ना विशेष्य जगार से पदटी व्यवहृत होता है जहाँकि श्रुति मधुर होता है बा सौंदर्य वृद्धि करिथे। सेमिति ताले विशेष्य और सर्वनाम पद को विशेषित करुथुवा विशेषण पद को नाम विशेषण बोली कुहा जाए। नोट कर दियो नाम विशेषण रो डेफिनेशन। सेमती विशेष्यर विशेषण, सर्वनामर विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और पूर्णवाचक विशेषण नाम विशेषण रो अंतर्गत। ताले नाम विशेषण सेमती केते प्रकार रहउची 4 प्रकार जोटा कि विशेष्यर विशेषण, सर्वनामर विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, पूर्णवाचक विशेषण होची नाम विशेषणर अंतर्गत। सेमती भाव विशेषण कौन ना क्रिया को विशेषित करुथुवा विशेषण पद को भाव विशेषण कहती। जी क्रिया को विशेषित करुथुवा बा गोटे कार्य को विशेषित करुथुवा से होची भाव विशेषण। जेमती कि विशेषण, अव्यय और वाक्य को विशेषित करुथुवा विशेषण पद मध्य भाव विशेषणर अंतर्भुक्त। बा कार्य और अवस्थिति दृष्टि विशेषण पद को विभिन्न भाग में विभक्त करा जाए। अच्छा एटा फास्ट मन रख विशेषण 2 प्रकारर। गोटे हूँ नाम विशेषण आ गोटे है भाव विशेषण। नाम विशेषण को सेमती 4 भाग में विभक्त करा जाइछि। गोटे है विशेष्यर विशेषण, सर्वनामर विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, पूर्णवाचक विशेषण। आ भाव विशेषण जी से हूँ विशेषण, अव्यय, वाक्य और क्रिया को विशेषित करुथिबो। तो एति क्लियर हेलो। मने रख जेमती विशेष्य को 5 भाग में विभक्त करा जाइछि सेमती विशेषण को मध्य 5 भाग में विभक्त करा जाइछि। हमर कार्य और अवस्थिति दृष्टि जोटा कि प्रथम रे लेख गुणवाचक विशेषण, 2 रे अवस्थावाचक विशेषण, 3 रे संख्यावाचक विशेषण, 4 रे परिमाणवाचक विशेषण, 5 रे पूर्णवाचक विशेषण। एतिकी मन रख विशेषण होची 5 प्रकार जोटा कि कार्य और अवस्थिति दृष्टि विभाग करा जाइछि। गुणवाचक विशेषण, अवस्थावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, पूर्णवाचक विशेषण। एतक नोट कर दियो। मु जहाँ कहली पुणी तर जदि लिखि पारनांती तो पछू जाइकी से सब लिखि दियंतु। एबे जानिबा गुणवाचक विशेषण काहाकू कुहा जाए। ताहले गुणवाचक विशेषण काहाकू कुहा जाए। जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर गुण प्रकाश करे ताहाकू गुणवाचक विशेषण कहते। लिखि दियो डेफिनेशन। गुणवाचक विशेषण होची जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर गुण को प्रकाश करुथुबो। जेमिति कि रक्त मंदार, मंदारटी केमती रक्त बा मंदार होची कौन नाली। आमे जानिचे साधारणतः मंदार होची नाली। से नालीटा को नाली होची तार गोटे कौन गुण बा नाली मंदार, किंतु से ताको विशेषित करिकी गोटे नूतन शब्द लिखिला कौन ना रक्त मंदार। से नालीटा को रक्त सहित तुलना करिकी कहिला जे रक्त मंदार।
ताहले कौन गुण विशेष्य पदर गुण प्रकाश करुथिबो जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर गुण प्रकाश करुथिबो ताहाको गुणवाचक विशेषण कहंती। जेमति कि मधुर वचन वचन मधुर मधुर होची कौन बा वचन को से विशेषित करुची बा प्रकाश करुची गोटे विशेष्य पदर। विशेष्य पद कौन आमे जानिचे नाम संज्ञा माने कौन जातिवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य होची विशेष्य से देइची विशेष्य पदर गुण प्रकाश करुथबो विशेषण। महत जन जन माने कौन गोटे जाति रे जाउची जातिवाचक रे महत जन। सेमती नील नयन पंडित लोक लोक को पंडित सहित तुलना करछन्ती पंडित लोक। दयालु राजा विकासशील राष्ट्र जनप्रिय नेता मिथ्यावादी मनीष भोकिला भिकारी ये सबू लक्ष्य कर। तार गुणवाचक विशेषण कौन ना जो विशेषण पद विशेष्य पदर गुण प्रकाश करे विशेष्य पदर गुणटी को प्रकाश करथो। विशेष्य पद जेमिति कि नेता सेमती विशेषण है कौन जनप्रिय नेता जनप्रिय होची कौन गुणवाचक विशेषण रे जीव। केउ प्रकार नेता जनप्रिय हैला माने सेटा ता गुण को बुझौची। भोकिला भिकारी भोकिला होची कौन गुण को बुझौची अवस्था को मध्य बुझौची। भोकिला होची गोटे लोकर अवस्था से भोकिला अछि। सेमती पंडित लोक केउ प्रकार लोक ता गुणटी कौन निहाती से जने ज्ञानी तेणु तांको पंडित लोक बोली कुहा जाउची। दयालु राजा दयालु होची कौन राजांकर गुण बा तासी जेहेतु दयालु राजा बा समस्तଙ୍କ प्रति दया भाव रखते तांको दयालु राजा बोली कुहा जे। तो यही प्रति गुणवाचक विशेषण तुम्हें माने जानी परिबा आराम से। केवल जदि भी किछि भी क्वेश्चन आसुची रिलेटेड सबु बेले आपण माने वीडियो देखंतु एंड संगे संगे क्वेश्चन आंसर मध्य दे परिबे। टिके टिके केवल डेफिनेशन बुझंतु कौन माने गुणवाचक विशेषण कौन अवस्थावाचक विशेषण कौन एतिकी जानिल। तापरे आमे जानिबा एबे अवस्थावाचक विशेषण कौन। ओके जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था सूचाए ताकू अवस्थावाचक विशेषण कहंती। जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था को सूचौथुबो से होची अवस्थावाचक। जेमिति कि दुर्बल शरीर शरीर अवस्था केमती अछि दुर्बल अछि ताले दुर्बल होची गोटे अवस्थावाचक विशेषण। असुस्थ मन मनटी किपरि अछि मनर अवस्था कौन अछि असुस्थ अछि ताले असुस्थ होची अवस्थावाचक विशेषण। सेमती भंगा देउल देउलर अवस्था कौन भंगा बा भंग अवस्था देउलटी अछि। कोहला पाग पागर अवस्था कौन कोहला अछि। मेघुआ आकाश आकाशर अवस्था मेघुआ अछि। सेमती बेगवती नदी कादुआ रास्ता सुखिला जमी दरिद्र सुदामा पाचिला आंब पानिया डाली तटका माछ सज परिबा। तो ये सब होची कौन भंगा कोहला मेघुआ बेगवती कादुआ ये सब अवस्था को बुझौची। ताले अवस्थावाचक विशेषण मध्य तमे जानि परिबो एग्जांपल देखिले। केतेक विशेषण पद गुणवाचक कि अवस्थावाचक विशेषण ताहा निर्णय करिबारे संदेह सृष्टि हुए यथा अंधार हताश कठिन मुक्त असंपूर्ण स्वाधीन नुआ उत्साही इत्यादि। कारण गुण और अवस्था केतेठी माने जना पड़ेनी जे एटा गुणवाचक विशेषण रे जीव कि अवस्थावाचक विशेषण रे जीव। तो ये सबू तेणु गुण बा अवस्थावाचक विशेषण मध्य कही 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 थांती। तो एतिकी जानिल अवस्थावाचक विशेषण कौन ना जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था को सूचाए ताकू अवस्थावाचक विशेषण कहती। तेणु अवस्थावाचक विशेषण उदाहरण देखि तुम्हें माने क्लियर हो सारी थिबो जे अवस्थावाचक विशेषण कहा कौन किपरि काहाकू कुहा जाए। तो केउ प्रकार एग्जांपल देखिकी
ଯେମିତିକି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ଅସୁସ୍ଥ ମନ, ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ, କୋହଲା ପାଗ ଏସବୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ। ଓକେ, କ୍ଲିଅର ହେଲା ଏତିକି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆଉ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାଏ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି, ବା ଯେଉଁଟାକି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଥିବା। ଆରାମସେ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ କେଉଁଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, କେଉଁଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି, କେଉଁଟା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏସବୁ ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଥିବ। ଯେମିତି 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, 12 ଆଉ 13 ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଓଡ଼ିଆ ବିଧାନସଭାରେ 147 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, 147 ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା। ସହସ୍ର ଦେବାଳୟ, ସହସ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଅଗଣିତ ତାରକା, ଅଗଣିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆମେ ସିନା ଅଗଣିତ ମାନେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକରେ ଯାଉଛି। ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ 12, 13, 147, ସହସ୍ର, ଅଗଣିତ, ଅସଂଖ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଛି। 12 ମାସ, କେତେ ମାସରେ କେତେ ଯାତ୍ରା, 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କେତେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, 147 ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 40ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କେତୋଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 40ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଏ। କ୍ଲିଅର ହେଲା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ସେ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସେମିତି ପରିମାଣକୁ ବୁଝେଇଲେ ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, କମ୍ କଥା କହ, କଥାଟା କେତେ କହିବ, କମ୍ କହିବ। ବହୁତ କଥା କହ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ହେଉଛି ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ବେଶୀ କାମ କର, ବେଶୀ ହେଉଛି ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। କମ୍ କାମ କର, ତାହେଲେ ପରିମାଣ କମ୍ ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ। ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଯହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପଜୟୀ କଳି, ବହୁତ। ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ, ଅଳପ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଅମାପ ଶକ୍ତି, ବୋଝେ ଆମ୍ବ। ତାହେଲେ କଥା, କାମ, ଲୋକ, ଧନ, ଶକ୍ତି ଓ ଆମ୍ବ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ପୋଷେ, ଗୋଟାଏ, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରଭୂତ, ପ୍ରଚୁର, ବସ୍ତାଏ, ହେକ୍ଟେରେ, ସାମାନ୍ୟ, ଢୋକେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣରେ। ତାହେଲେ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କମ୍, ବହୁତ, ଅଧିକ, ଅମାପ, ବୋଝେ, ଅଳପ ଏସବୁ ଆମର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଅଳପ କାମ କର, ଅଧିକ କାମ କର। କମ୍ କଥା କୁହ, ଅଧିକ କଥା କୁହ, ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବସ୍ତାଏ ଚାଉଳ, ସେମିତି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର। ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 12, 13, 14, 15, 1, 2, 100, ଅସଂଖ୍ୟ ଏସବୁ ଯାଉଛି। ପରିମାଣବାଚକ କମ୍, ଅଧିକ, ବହୁତ, ଅଳପ, ଅମାପ
बेसी ए सब होची परिमाण। ओके ताले पूरणवाचक विशेषण कौन जानिबा पूरणवाचक होची जेउ विशेषण पद संख्या को निष्पन्न होई संख्यार क्रमिकता प्रकाश करिबा सहित विशेष्य पदर निर्दिष्टता प्रकाश करे ताहाकू पूरणवाचक विशेषण कहते। जाले कौन देला ना जेउ विशेषण पद संख्या को निष्पन्न होई संख्यार क्रमिकता प्रकाश करिबा सहित विशेष्य पदर निर्दिष्टता प्रकाश करे। जेमिति कि पंच पांडवों मध्य सहदेव पंचम पांडव अटंती। पंच पांडव माने केते जण 5 5 5 होची संख्या संख्या को आमे पूर्णवाचक रे आमे कोन कहू पंच सेमति आमे आगु देखिबा सेम देछि राकेश मैट्रिक परीक्षा रे प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होछि ताले केते श्रेणी रे फर्स्ट ए प्रथम श्रेणी ताले एक श्रेणी माने प्रथम श्रेणी। सेमती भागवतर तृतीय स्कंदरे भगवान कपिलंको जन्म वृत्तांत वर्णित तृतीय स्कंद। चतुर्थ धाड़ी रे बसिथिबा द्वितीय व्यक्ति होउछंदी मोर बापा। चतुर्थ होउची पूरणवाचक द्वितीय होउची पूरणवाचक ताले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ बा जहाँ हमर संख्या को कोन संख्यार क्रमिकता को प्रकाश करे। 1 को प्रथम 2 को द्वितीय 3 को तृतीय 4 को चतुर्थ 5 को पंचम 6 को षष्ठ 7 को सप्तम 8 को अष्टम 9 को नवम जेमती कहूची से होची पूरणवाचक विशेषण। ये तो बहुत इजी पूरणवाचक विशेषण जानि परिबा आराम से। ताहले एटी देइची पंचम पांडव कहिले जन्म बा बयस हिसाब रे गणिले 5 संख्या पडुथबा। प्रथम श्रेणी कहले श्रेणी गुडी को गणिला बेले एक संख्या पडुथबा होची श्रेणी होची कोन प्रथम। सेही परी केतक देखिया हमें पूरणवाचक विशेषण एग्जांपल आउ किछि एग्जांपल जेमति कि देख 1 को प्रथम 2 को द्वितीय 3 को तृतीय 4 को चतुर्थ 5 को पंचम 6 को षष्ठ 7 को सप्तम 8 को अष्टम 9 को नवम 10 को दशम सेमती एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश 15 को पंचदश 16 को षोडश सप्तदश अष्टादश ऊनविंश ए होची सब कोन संख्यार पूरणवाचक विशेषण। मन रख संख्यार पूरणवाचक विशेषण होची माने 1 को प्रथम 20 को सेमती कोन विंश 21 को एकविंश सेमती कोन 24 को चतुर्विंश 25 को पंचविंश ए होची संख्यार पूरणवाचक विशेषण। मन रहिला तो पूरणवाचक विशेषण। ताहले प्रथमे गला होची गुणवाचक विशेषण 2 रे अवस्थावाचक विशेषण 3 रे संख्यावाचक विशेषण 4 रे परिमाणवाचक विशेषण 5 रे होची पूरणवाचक विशेषण। एति क्लियर हैला तो एबे जानिबा विशेषणर विशेषण कोन जोटा कि हमर 6 रे होची विशेषणर विशेषण कौन एबे जानिबा। तले एबे जानिबा विशेषणर विशेषण कौन जहाँ अंडरलाइन करछि ताकू नोट कर। जेउ विशेषण अन्य एक विशेषणर गुण मात्रा अवस्था बा आधिक्य प्रकाश करे ताहाकू विशेषणर विशेषण कुहाଯାଏ। आमे जानिले विशेषण होछि गुण अवस्था परिमाण पूर्णवाचक ए सब विशेषणर प्रकार होता। एबे जानिया विशेषणर विशेषण कौन ना जेउ विशेषण अन्य एक विशेषणर से गुण मात्रा अवस्था को प्रकाश करे ताहा होछि विशेषणर विशेषण। सेटा थिला होछि से विशेषण कौन जे कि गुण अवस्था पूर्ण संख्या परिमाण ए सब को विशेषण करे से होछि कौन हमर रहउतला जोटा कि विशेषण को विभागीकरण करा जाइथिला। एबे जानिया विशेषणर विशेषण माने से विशेषणर अन्य एक गुण मात्रा अवस्था को बुझौतु। जेमिति कि एग्जांपल देछि परम धार्मिक युधिष्ठिर हेउछन्ति जने धार्मिक पुणी परम धार्मिक परम भी होछि कोन विशेषण धार्मिक भी होछि विशेषण। अति मनोहर काल होछि कोन मनोहर काल सेमति अति पुणी लगे देले अति भी गोटे होछि विशेषण। बड़ कुहालिया लोक माने कुहालिया होछि गोटे कोन विशेषण पुणी बड़ कुहालिया लोक माने पुणी विशेषणर विशेषण
ମାନେ ଥରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଲା ବିଶେଷଣ। କୁହାଳିଆ, ଲୋକ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, କୁହାଳିଆ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। କୁହାଳିଆ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ବଡ଼ ଲାଗିଲା ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ସେଇଟା। ଅଧିକ ଗରମ ପବନ, ପବନ ହେଉଛି କ'ଣ ଗରମ ପବନ, ପୁଣି ଅଧିକ ଗରମ ପବନ। ଭାରି ମଜା କାହାଣୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ କଥା, ନିହାତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ ପରମ, ଅତି, ବଡ଼, ଅଧିକ, ଭାରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ନିହାତି, ନିପଟ ଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ଧାର୍ମିକ, ମନୋହର, କୁହାଳିଆ ଏସବୁ କ'ଣ ପୂର୍ବରେ ବସି ବିଶେଷତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ତ ଏବେ ଜାଣିଲ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ଓକେ, କ୍ଲିଅର ହେଲା। କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦିଅ, ଆରାମସେ ଜାଣିଦେବ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, କ୍ଲିଅର ହୁଅ କନସେପ୍ଟକୁ। ତାହେଲେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଜାଣିଲ କ'ଣ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଅଥବା କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଲେଖିଦିଅ, ନୋଟ୍ କର। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଅଥବା କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତ ଏବେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ, ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ବୁଢ଼ାଟି କେମିତି ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି, ତାହେଲେ ନିଆଁ କିପରି ଜଳୁଛି ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି। ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତୁମେ ସଅଳ ଆସିବ, ସଅଳ ଆସିବ। ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, କେମିତି ଜଳୁଛି ନା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି। ପବନ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବହୁଛି, ହରିଣ ଚଞ୍ଚଳ ଦୌଡ଼ି ପାରେ, ସମୁଦ୍ର ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧୀରେ, ହୁତୁ ହୁତୁ, ଜୋରରେ, ସଅଳ, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ, ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଘୁ ଘୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲୁଛି, ଜଳୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଆସିବ, ଜଳୁଛି, ବହୁଛି, ଦୌଡ଼ି ପାରେ ଏସବୁ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ମନେ ରଖିଲ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କିପରି, ଏ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ଓକେ, ଏବେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପୁଣି କ'ଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଜାଣିଲେ, ସେମିତି ଏବେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିକଶିତ କରେ, ଆଉ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଯିଏ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରିବ। ଯେମିତିକି ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଶୈଳେଶ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଶୈଳେଶ ତ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ବେଗ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ରହୁଛି ଏଇଟା। ତାହେଲେ ପୁଣି ଅତି ଲଗେଇଦେଲା ମାନେ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଅତି ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ତାହେଲେ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ଜୋରରେ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଯଦି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପୁଣି ଲାଗିଯିବ କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ମନେ ରଖ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ଯେମିତି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଜାଣିଲ ମାନେ ବିଶେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଲାଗିବ, ସେମିତି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପୁଣି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ଯିଏ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ସେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅତି ବେଗରେ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କ'ଣ। କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ନୋଟ୍ କର। ତାପରେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ପାଗଳଟି ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଚଳନ୍ତା, ସେମିତି
ଇଏ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ପିଲା। ସେମିତି ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଜାଣ ଯେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ବହନ୍ତା ନଈ, ନଈଟି କ'ଣ ବହି ଯାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ବହନ୍ତା ନଈ। ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ବଢ଼ନ୍ତା ଶିଶୁ, ଫୁଟନ୍ତା ଫୁଲ, ମଲା ପୁଅର ଗଳା ମୋଟ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ, କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହଁଇ ସହିବା ମହତ ଜନ, ଖାଇବାର ବେଳା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, କହୁଥିବା ଲୋକ କହୁଥିବ, ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବ। ତାହେଲେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଗଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ତାକୁ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନାମ ପଦ ଯଦି ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବନାମ ମାନେ କ'ଣ ଯେ କି ଗୋଟିଏ ଏକ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ପଦ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯେମିତିକି ସର୍ବନାମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ କିଛିଟା ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଛେ। ଯେମିତିକି କ'ଣ ନା ପ୍ରସନ୍ନ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଭଲ ଖେଳେ। ନା ଆଗ ଆମେ ବାକ୍ୟଟିକି କ'ଣ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଭଲ ଖେଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନର ସାଥୀମାନେ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ଆଦର କରନ୍ତି। କେତେଟା ହେଲା? 3ଟା ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ବା ସର୍ବନାମ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ବା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ବାକ୍ୟଟିର। ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେ ନା ପ୍ରସନ୍ନ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ଆଉ ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଭଲ ଖେଳେ, ତେଣୁ ତାର ସାଥୀମାନେ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେହିପରି ସର୍ବନାମ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ଯେମିତିକି କି ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ କଥାକୁ ନା ପେଲି ଦେଲି କଲିକତାକୁ, ଏଇ ଦେଶ ଆମ ଭାରତ, ସେହି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ, କେଉଁ କଲମଟି ତୁମର, ସେମିତି ସେପରି ଲୋକ ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ଫଳ। ଏସବୁ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ଏବେ ଜାଣିବା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ମାନେ ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ମନେ ରଖ ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ସେ ଧାର୍ମିକ, ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ତୁମେ ପରୋପକାରୀ, ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ, ଆପଣମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନୀ ନୋହୁଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନୂଆ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ, ପରୋପକାରୀ, ନିର୍ଭୀକ, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଧନୀ ଏସବୁ ଆମର ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯଦି ସର୍ବନାମ ପଦ ପରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ହେଲା ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ କ'ଣ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଉଛି ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ। ମାନେ ଯେଉଁ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ, ବିଭକ୍ତି, ବଚନ, ପୁରୁଷ କାଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଅବ୍ୟୟ
କୁହନ୍ତି ବା କୁହାଯାଏ, ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଲ, ଅବ୍ୟୟ ହେଉଛି ମାନେ ଯାହାର କି ବା ଯେଉଁ ପଦର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ। ସେମିତି ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଯେମିତିକି ଦେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଯେମିତି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ପୁଅଟି ଅବିକଳ ତା ବାପ ପରି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ପଦଟି ଆଉ ଯେମିତି ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଓ ଅବିକଳ ପଦଟି ପରି, ଅବ୍ୟୟ ପଦର ସେମିତି ଅବ୍ୟୟ ପଦର ବିଶେଷତ୍ୱ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେମିତି ଦେଇଛି ଯେ ଠିକ୍ ଯେମିତି, ମାନେ ଠିକ୍ଟା କ'ଣ ଯେମିତି ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ସେମିତି ପୁଅଟି ଅବିକଳ ତା ବାପ ପରି। ଅବିକଳ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ପରି, ପରିକୁ ପରିର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ କ'ଣ ତାହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଲ, ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମାନେ ଯେଉଁ ପଦର କି ଆମର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି କ'ଣ ରହିଲା ଠିକ୍, ଠିକ୍ ଯେମିତି, ଯେମିତି ତ ପୁଣି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେମିତି ଅବିକଳ ତା ବାପ ପରି, ପୁଅଟି ଅବିକଳ କାହା ପରି ତା ବାପ ପରି। ତାହେଲେ ଅବିକଳ, ଅବିକଳ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଲା ଅବିକଳ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ପରି ପାଇଁ ଅବିକଳ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ପାଇଁ ଠିକ୍ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଶବ୍ଦଟି। ତ ଓକେ, ମନେ ରଖିଲ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ସେମିତି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ। ମାନେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଟି ଯାହା ହେଇଥିବ ବା ସେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବି। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବି ବୋଲି ଯେଉଁ ତାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବି। ଦୁଇରେ ଦେଇଛି, ସତେ ଭାରତ ହକିରେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ। ଭାରତ ହକିରେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ ବୋଲି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସତେ। ସେମିତି ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅବଶ୍ୟ ପଦଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ, ସତେ, ଅବଶ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟର ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲ, ଯେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଯେ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ତାପରେ 14ରେ ରହିଲା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ରାମ ହରିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। କାହାଠାରୁ, କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ରାମ ସହିତ ହରିର ଉଚ୍ଚତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାମ ହରିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାଳକ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ କପିଳାସ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର। କାହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର, କପିଳାସ ଠାରୁ। ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିବ ଯେ ଦୁଇଟି ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ହିମାଳୟ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନ ହୁଏ ମହିୟାନ। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ତାହେଲେ ଦେଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତର, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଉଚ୍ଚତର, ଉଚ୍ଚତମ, ମହିୟାନ, ଗରିଷ୍ଠ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ତତ୍ସମ ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କ'ଣ।
विधेय विशेषण होउची विशेषण पद विशेष्य पदर परे व्यवहृत होइले ताकू विधेय विशेषण कह। जो विशेषण पदटा हमर विशेष्य पदर परे व्यवहृत हो, मन रख जो विशेषण पद विशेष्य पदर परे व्यवहृत हुए ताहा होउची विधेय विशेषण। जेमिति कि रामचंद्र प्रजानुरंजक और सत्यपालक थिले, ताले एमिति लिखि पारथांते त आमे प्रजानुरंजक रामचंद्र पूर्वरु बसतिले हेइथाना। किंतु विधेय विशेषण माने कोन ना विधेयर विशेष्य पदर परे व्यवहृत हबे। मन रख युधिष्ठिर धार्मिक थिले, धार्मिक युधिष्ठिर बोली भी आमे कहि परिया, किंतु विधेय विशेषण रे युधिष्ठिर धार्मिक थिले जोटा कि विशेष्य पदर परे व्यवहृत हबो। गाड़ी रे तेल अल्प अछि, पिलाटीर व्यवहार सुंदर, आजिर पाग निर्मल, ए छताटी नुआ, घर बुड़ी पानी आंठुई। ताले ए सब होची विशेष्य पद परे व्यवहृत होइतिबा होइची बोली ताको विधेय विशेषण कुहा जाय। मन रखिलो। ताले सेमती देची जदि पिलाटीर व्यवहार सुंदर, सुंदर केउठी व्यवहृत होईची विशेष्य पिलाटीर परे। आजिर पाग निर्मल, जो निर्मल नुआ आंठुए धार्मिक ए सबु विशेष्य पदर परे व्यवहृत होईची, तेणु ताकू विधेय विशेषण बोली कुहा जाय। ताले आजि जानलो विशेषण पद कौन, विशेषण केते प्रकार कौन कौन सबू नोट कर खातारे जानी परिबो। एग्जांपल देखिले सबू किछि जानी परिबो तुम माने। ताले आजिर क्लास टी एठी एंड। तो जदि आपण मानकू मो वीडियो भल लागुछि ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। रहूछि नमस्कार।